Oke, jadi di sini saya akan membahas exercise 9, 10 dan juga skill 7 dan 10. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rehan Rizal Maulana. Soal yang saya bahas di TOEFL exercise listening exercise 9, yang pertama adalah nomor 1. Kita dengarkan terlebih dahulu. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of almost negative expressions. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Ya, untuk nomor 1, seperti yang tadi sudah kita dengar, dia menanyakan hujan di bulan Juli, and the answer is a little rain, yaitu A. Kenapa? Karena itu adalah contoh sempurna dari almost negative expression. Ini berarti hujan itu tetap ada meskipun sedikit, jadi bukan berarti sama sekali tidak ada gitu. Oke, lanjut, kita pindah ke nomor 2. Mark Bailey. Sorry. Number 3. Did Mark do? Accepted. Number 2. Oke, Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? oke. Kan ditanya apa yang dimaksud oleh si cewek gitu. Di sini kan ada berapa student yang keterima gitu kan. Jawaban yang condong terhadap almost negative expression menurut saya di sini adalah jawaban nomor A. Jadi meskipun ini tidak dapat disebut mewakilkan almost negative expression, tetapi kita harus juga memahami konteks, karena di situ B, C, dan D itu jadi mengubah makna gitu, jadi lebih negatif, dan yang stick to the mean pada kalimat tersebut ya adalah A gitu. Oke, let's move on to number 5. Okay, play audio first. Number 4. I can't believe how long we've been here. Almost never keeps his patients waiting long. Number 5. Ya, I can't believe Betty is not at work this week. Only rarely does Betty take a vacation in winter. What does the woman mean? itu tadi ada kata kunci yang dapat kita dengar ya, yaitu adalah soal barely. Jadi di situ jawaban yang benar adalah often ya. How do you pronounce? Bukan almost negatif, tapi perhatikan bagaimana C menggunakan occasionally yang dianggap sebagai almost negative expression. Kenapa gitu? Kenapa bisa bukan C jawabannya? Dikarenakan di situ konteksnya bukan membahas soal pekerjaan Dewi sebelum atau
1 week during vacation, menuju liburan, tapi lebih ke Betty often takes vacation in winter gitu kan. Jadi balik lagi, meskipun di situ ada satu kata yang mewakili atau menunjukkan itu almas negatif, tapi kita harus paham dulu apa makna dari kalimat tersebut gitu. Jadi jawaban kita tetap on point. So now let's move to the next part, is exercise 10 negative comparatives. Wait. So in this negative comparatives, TOEFL exercise 10. I will talk about soal number one. Soal number one is play the audio In first. this exercise, listen carefully to the recording and then answer to the question with negatives. Number 1. I couldn't be. Pleased with the exam results? Question. Okay. You should be particularly careful of comparatives with negatives. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. I What does the couldn't be. woman mean? Ya, tadi kata kunci yang dapat kita ini adalah I couldn't be happier. Itu berarti di situ kita dapat mengetahui perasaan si cewek, itu adalah apa namanya, itu respon yang kita dapatkan, yaitu dan menurut saya adalah jawabannya A. Kenapa A? Karena itu adalah bentuk negatif komparatif yang membandingkan keadaannya dengan standar kebahagiaan umum gitu. Jadi kita lompat ke soal nomor 2. Number 2. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean? Tadi ada kata kunci juga yang dapat kita dengarkan, yaitu she used never try harder. It means B. She didn't work very hard adalah negatif komparatif yang membandingkan usaha Paula dengan standar kerja keras yang diharapkan gitu. Karena dia menyebutkan juga kan tadi si cowoknya gitu. Let's move to the number 5. Number 4. What do you think of Betsy? What does the man say about Betsy? Okay, number 5. Let's go. Number 5. Did the patient really need the surgery? It couldn't have been more unnecessary. What does the man mean? Yang dapat kita dengar tadi, it couldn't been. So it mean the patient absolutely didn't need the surgery. Jadi jawaban yang benar itu bisa kita lihat adalah A ya, the patient absolutely didn't need the surgery. Why? Karena itu adalah negatif komparatif yang bisa disebut kuat karena membandingkan kebutuhan pasien terhadap operasi dengan anggapan umum bahwa operasi mungkin bisa saja diperlukan gitu di situ. Oke. Kita pindah ke soal nomor 10. Soal skill 7 sampai 10. Di sini terdapat banyak sekali soal yang tricky juga karena kan mencampurkan skill 7 sampai 10 gitu kan. So we can find out the answer. Why?
it can be the answer or something. I think I need time to file out. Here it is. Come on. Let's play the audio first. TOEFL exercise, skills 7 through 10. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Wait. Oh my god, my laptop so lag. Sorry. Wait. Yeah. I mean number 2. Sorry. Oh my god, I do mistake. Sorry. Wait. Okay. Number Here it is. 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Oke, tadi kita bisa dengar ya, kalau misal she always been late for the bus gitu buat the correct answer. Jadi di soal ini kita harus mendengarkan dialog singkat dan di sini juga ada pola gitu yang terdapat. Jadi kita bahas kenapa A dan B tidak menjadi jawaban yang benar, karena membicarakan tentang keterlambatan yang selalu terjadi baik dari sisi penumpang atau bus. Opsi C mengatakan bus hanya tepat waktu sekali, sedangkan opsi D menyatakan bahwa hanya pada perjalanan ini bus tepat waktu. Tanpa mendengar dialognya kita tidak bisa, namun ini kan pentingnya memperhatikan frekuensi. Jadi jawaban yang benar itu A gitu. Kenapa? Karena ya, sudah tadi disebutkan itu bisa jadi ya gitu. Oke, sekarang kita move to number 5. Oke, wait. I couldn't turn it in because it was incomplete. Research paper for... Number 5. Did you turn in your research paper for history class? I couldn't turn it in because it was incomplete. What does the woman mean? So, tadi kan kita bisa mendengar kalau misal kata kuncinya di situ adalah I couldn't turn it in because it's not complete. Jadi kan di situ menjelaskan kalau misal si papernya itu belum selesai gitu. Jadi ya dia belum bisa mengecek plagiarismnya gitu. Jadi bisa disebut jawaban yang benar adalah the paper was unfinished. Karena kan not complete. Okay, let's move to the next. It can be the last exercise that I have. It moved to number 8. Let's go. Let me cook. Number 7. Can your friends Sorry. be too busy? What does the man say about his friends? Okay, number 8. Yeah. Number 8. Do you think we could turn the air conditioner on? I'm really uncomfortable. The air conditioner never works when it gets warm. What does the man imply? Di sini beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kita disuruh buat imply. Imply itu berarti apa yang dimaksud atau kesimpulan atau mungkin kita simpelnya trik yang dipakai yaitu adalah sinonim gitu. Jadi kan tadi disebut kalau misalkan whenever it gets warm he turns on the air conditioner, or jadi si
AC-nya itu bisa berguna ketika kita ulang. Really uncomfortable. The air conditioner never works when it gets warm. The air conditioner never work when it's get warm. So yang berarti jawaban yang paling mendekati adalah C. The air conditioner only works when it isn't needed. Gitu. Kenapa? Karena kan imply. Jadi ketika kita mendapatkan soal imply itu lebih kita mencari jawaban yang mempunyai makna yang sama gitu, atau menyimpulkan kembali apa yang disebutkan di dialog tersebut. So it's enough. I think it's enough. I'm Nelson Morana signing out.